बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे चंद अहम इशूज़ के ऊपर। एतजाज़ एहसन साहब ने शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से कई सवालात उठाए हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ले जाना चाहिए। एतजाज़ एहसन साहब ने मरीम नवाज़ के फ़ैसले के हवाले से भी जो है वो कई सवालात उठाए हैं। जो फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आई थी नैब के लिए, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी कि एतजाज़ एहसन साहब ने क्या कहा है मरीम नवाज़ के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात तय पा गए हैं, वो किन शराइत पर तय पाए हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी। एतजाज़ एहसन साहब के बारे में आपको मालूम है कि 30 से 40 साल जो है वो उनका एक्सपीरियंस है, अदालती तजर्बा है उनका। कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं, कानून को समझते हैं, सियासत को समझते हैं और हमेशा जो है वो सियासी मामलात पर, कानूनी मामलात पर जो है वो उनकी राय काफ़ी अहम जो है समझी जाती है और इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर कानूनदान भी समझे जाते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ की जो ज़मानत का मामला उस हवाले से बात की है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने शहबाज शरीफ की ज़मानत जिस तरह से मंजूर की थी, एक तो इन्होंने ये ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन जिस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की, इस पर एतजाज़ एहसन साहब ने जो है उनका कहना है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ले जाना चाहिए। एतजाज़ एहसन ने जस्टिस असजद जावेद घड़ाल साहब जो हैं उनकी तारीफ़ भी की कि जस्टिस असजद साहब जो हैं ना सिर्फ शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख की थी, उन्होंने बल्कि तारीखी फ़ैसला भी लिखा था। और इन जस्टिस के बारे में एतजाज़ एहसन साहब का कहना है कि कभी भी गलत बात पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, कभी भी सच के आगे जो है वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उनका ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़ती ख़ानदान से है, बड़े जो है वो कानूनदान हैं, मुअज़्ज़िज़ जज हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब ने जो है उनकी काफ़ी तारीफ़ भी की है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि कभी भी नाइब कासिद के ज़रिए फ़ैसला अनाउंस होते नहीं देखा। जजेस जो हैं अक्सर दस्तखत भी अदालत में ही करते हैं ताकि किसी को भी फ़ैसले के बारे में पहले से इल्म ना हो। ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ले जाना चाहिए। ये कहना था एतजाज़ एहसन साहब का कि ये इतना हसास मामला है कि जजेस के साइन ही नहीं है फ़ैसले पर और नाइब कासिद जो है वो जजेस के होते हुए फ़ैसला सुना रहा है। ऐसा उन्होंने अपने 30-40 साल अदालती तजर्बे में जो है वो कहीं होते नहीं देखा कि नाइब कासिद के ज़रिए जो है वो फ़ैसले सुनाए जा रहे हैं। साथ ही एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि अगर जजेस को फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ होता तो वो उठने से पहले ही फ़ैसला सुना देते, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि पहले जो है वो और फ़ैसला हो, फिर जजेस उठ जाए, उनका इत्तफ़ाक़ राय ही ना हो और फिर एक जज जो है वो नाइब कासिद के ज़रिए फ़ैसला सुना दे। तो उन्होंने इस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं। साथ ही वो जस्टिस असजद जावेद घड़ाल साहब के मौक़िफ़ की तायीद भी कर रहे हैं कि जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की है, ज़मानत मनसूख की है, तो वो उसकी तायीद भी कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब का कहना है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने गोल मोल फ़ैसला सुनाया है। वो उनके फ़ैसले की हमायत बिल्कुल भी नहीं करे, बल्कि वो कह रहे हैं कि इनका गोल मोल फ़ैसला और समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की इस हवाले से और साथ ही उन्होंने मरीम नवाज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अजीब व गरीब किस्म के फ़ैसले सुनाती है और लाहौर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो समझ में नहीं आते। आपको याद हो कि हम इस पर पहले भी जो है वो तफसीलन व्लॉग कर चुके हैं कि किस तरह से मरीम नवाज़ जो है वो नैब के लिए हुक्मनामा लेकर आई थी कि 10 दिन पहले जो है वो मरीम नवाज़ को आगाह किया जाए गिरफ्तारी से। तो एतजाज़ एहसन साहब इस बारे में कहते हैं कि ऐसा कहाँ होता है कि मुलजिम को जो है वो आप 10 दिन पहले आगाह करें ताकि 10 दिन बाद जो है वो सैकड़ों कारकुनान के साथ और डंडों के साथ, पत्थरों के साथ अदालत जो है वो पहुँच जाए। आपको याद हो कि मरीम नवाज़ साहिबा अपनी एक पेशी पर इस चीज़ का मुज़ाहरा कर चुकी है, जिसकी मिसाल जो है वो एतजाज़ एहसन साहब ने दी है। साथ ही जो है वो एतजाज़ एहसन साहब का कहना है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो लाडला है, जिनके लिए अनोखे कानून जो है वो बनते हैं, अजीब कानून इनके लिए बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर पहले ही फ़ैसला सुना चुकी है। जो मरीम नवाज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि नैब किसी मुलजिम को आगाह करने की पाबंद नहीं है।
ایسا اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب شہباز شریف کی ضمانت کے جو فیصلے ہیں اس پر کہتے ہیں کہ ججز کا جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہے، ان کا اتفاق ہی نہیں ہو رہا اس فیصلے پر جو فیصلہ انہوں نے سنایا ہے۔ فیصلے پر جو ہے وہ ججز کے سائن ہی موجود نہیں ہیں۔ ایک جج جو ہے وہ نائب قاصد کے ذریعے فیصلہ سنوا دیتا ہے اور عدالتی تاریخ میں جو ہے وہ انہوں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے فیصلے میں جو فیصلہ انہوں نے سنایا تو اعتزاز احسن صاحب کا اس پہ کہنا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے فیصلے میں کئی اعتراضات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے فیصلے میں فیکٹس اینڈ فگرز شامل نہیں ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے فیصلے میں کہ 70 سال کی عمر ہے شہباز شریف صاحب کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، بیماریاں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ضمانت مل جائے۔ تو اس بارے میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں انہوں نے کہیں نہیں سنے کہ عمر زیادہ ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو آپ ضمانت دے دیں، اور ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات طے پا گئے ہیں، دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ 2 راؤنڈ جو ہے وہ اب تک ہو چکے تھے ان 2 پارٹیز کے درمیان۔ حکومت چاہتی تھی کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ جیل سے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کریں جس میں وہ اپنے کارکنان کو حکم جاری کریں کہ وہ دھرنا ختم کر دیں اور مذاکرات کر لیں حکومت کے ساتھ، اور جو بھی ہنگامے ہو رہے ہیں اس پر قابو پا لیا جائے۔ لیکن سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری نہیں کیا تھا، لیکن بہت سارے جو ہے وہ ہمیں خطوط ان کی جانب سے ملے تھے کہ وہ دھرنا ختم ہونے کا کہہ رہے ہیں اور کارکنان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اب اس میں کتنی سچائی تھی یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو حکومت چاہتی تھی کہ وہ ویڈیو بیان جاری کریں وہ نہیں ہو سکا۔ اب جو اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا گیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بردری کی قرارداد آج 20 اپریل 2021 کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی اور پورے ملک سے دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات، اخراج اور حکومتی جو 4 شیڈول ہے نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ 22 اپریل کا اجلاس قومی اسمبلی کا آج طلب کر لیا گیا ہے جس میں یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ میرے نزدیک یہ کافی اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ہے، اور ڈائیلاگس کے ذریعے جو ہے وہ یہ بات پہلے بھی منوائی جا سکتی تھی، پہلے بھی ڈائیلاگس کے ذریعے جو ہے وہ اس سارے معاملے کا حل نکل سکتا تھا، لیکن بہت دیر کر دی حکومت نے بھی۔ اور اگر پہلے ہی جو ہے وہ یہ مذاکرات ہو جاتے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا، تو جو کچھ یتیم خانہ چوک پر ہم نے دیکھا وہ نہ ہوتا، جو عوام پریشان ہوئی ان سب کی وجہ سے وہ سب نہ ہوتا، جتنی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی وہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن دیر آئے درست آئے، اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات دوبارہ نہیں ہوں گے اور ڈائیلاگس کے ذریعے ہی جو ہے وہ معاملات کو سلجھا لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔